Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma ba'du. In mahuli mga kaulungan si mahasud si Allah pagpuasin pagsarang sukun iban pamuji pamahasud si Allah iban salawat iban salam pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban dana mga kalwalga niya iban si mga kasahabatan niya kiyaridaan sila kataan si mahasud si Allah. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inday nga mga parkala amin lando makaajaib hakabuhi sinhambuk bariman amuna in kasabar yaun halawm sin jantung niya amuna in kasabar amin yaun halawm sin jantung niya in lando makaajaib haparkala sin bariman. Allah sampai agisin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis tingkan Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala nagini ma kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsabdain Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nagsabdain Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min, maka ajaib tu di pakarajaan si matan beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ki makahagad ha Quran sin Allah, Quran maha mulia. Iban ki makahagad ha sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam salta ia anggota indua ini pag-agama niya. Amin hihinang niya papakan na pag-agama niya. Agi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Sabab sabunal to ingkatan si pakarajaan si beriman di dunya landu tuud ilingkat niya sa maita ingkatan niya to karayawan kata ni mahasilnya. Karayawan ni mahasilnya dindo nakatan si pakarajaan niya. Allahu akbar. Walaysa dzaka li ahadin illa li mu'minin. Wa irunatu maka dauhat sin parkala bihad tubat malaingkan in parkala amin maka ajaib yadto doon murah habar iman kakitaan. Hati na di mo kakitaan in parkala maka ajaib yun ataw jahil. Di mo resab kakitaan in parkala yaw na mga sila amuin musyrikin na mga sila amin magsasakot pa Allah subhanahu wa ta'ala hapag ibadat. Illa li mu'min bat malaingkan kakitaan mo in maka ajaib doon hambuk manusia tuput daruun habar iman. Amin ya tinakis Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. In asabathu sarra syakar pakana khairan lahu. Allahu akbar. Sababin bariman maka ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maka kasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin bariman bang apabila siya dagpakan singkasan nangan kakuyakan biya na si tumaudin ilmo niya limingkat yung pag-agama niya hasab sinamin pagpangaji niya hasab sinadawhat niya marayaw in ilmo laway haniat marayaw iban nagkapilakan siya dihilan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala pangalta biya pagdaya siya sin Allah subhanahu wa ta'ala in hinangun niya ini syakar agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam magsarang sukul siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sin parkala ito. Allahu akbar. Fakana khairan lahu agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuna yadto in labi marayaw habar iman in parkala ito. Kiyarihilan ilmo salta biugsok sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangalta amaun kaniya nagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakana khairan lahu na amunatin lawi marayaw habar iman.
Maka kaulungan si mahasud si Allah ini mga perkala. Amin maka-ajaib diha mga perkala maka-ajaib habar iman amunain pagsarang sukul simbar iman hakatan pakarajaan. Allahu Akbar. Agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk patin hadis. Wa in asabathu darra sabar pakana khairan lahu. Na mga pabila isa bangsa pamay sa bimbar iman dagpakan siya sin kasusahan. Dagpakan siya sinamin tatanda sanday nga Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin maiging pangalta niya. Malawain kau kaanakan niya. Atau ka namin mawapatinday nga mga amin kalasahan niya. Ang isin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar, magsabar imbar iman. Magsabar hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ito mahinang sabab. Imparkala among musibah di matungkan niya, aming parkala tatandasan di matungkan niya dia tumahinang kapag masukal niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di, amin yan iman. Gaman magsabar si hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabiatul lando maka-ajaybin kabuhisin bariman. Dagpakan sin kasanangan magsukurin bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dagpakan sin kasusahan magsabarin bariman. Allahu Akbar. Agisin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakana khairan lahu amuna yatuin lando marayaw kakahinang simbariman hati na amuna yatu illa wi marayaw hikarayaw habar iman hikarayaw kaniya inhinang niya to hangkan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala nakaiyan nakasambat in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam lando maka-ajaib in kabu isimbar iman. Allahu Akbar. Mangmanisab kita hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga amoyin jumlahan simbar iman. Sama kaulungan si mahasud si Allah dengan mga mulahada. Amin. Observation bihayan. Awan dengan mga kaiwanan manusia mga pabila sila datungan kasandangan kalupahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. May kadi-karya sali na mag-iibadat bihan. Nagkarayahan man kaya lupahan ni Allah subhanahu wa ta'ala hati niya kaya lupahan ni mga sambahayang di na magtunay sin sambahayang di na magtunay sin zakat. Aw hindi nga mga manusia magjato bihain. Ataw abang sila nagpakan sila min musibah aw may mga paratungon sin Allah subhanahu wa ta'ala tatandasan harap sin kabuyo nila. Tabi ayaw makapamong ligaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda sin amuin bukon sampurna bukun gawkot ilawm si pangatayan nila. Naampay bariman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala bang apabila dagpakan. Singkasan nangan gaman magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang isab dagpakan sinta tanda sanday nga Allah subhanahu wa ta'ala gaman niya tumagsarang gaman niya tumagsabar. Gaman na magsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala si mga parkala ito. Magsabar hakana sin Allah. Di mamong ligaw ha mga parkala yung sumagaw. Magsabar rin pangatayan hakana sin Allah. Magmalila ha mga aming tatandasan piaratong sin Allah. Allahu Akbar. Mga kaulungan si mahasud si Allah. Amin natin di nga mga maka-ajaib ha pakarajaan si bariman. Amin natin di nga mga maka-ajaib halom sin kabuhi sin bariman. Dahil nga sabihan mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala agisin mga ulama as-sabru salasatu anwa. In sabar aun siya tibagian tuwin taon. Amin ini inagisin mga ulama. In sabar aun siya tibagian tuwin taon. Hati niya in sabar na bagi siya nagtuma kaulungan si mahasud si Allah. Al-awwal sabrun ala ta'atillah. Amin yan ipanagna. Ipanagnan amo na in pagsabar do na pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw tumunay si sambayang suwaykaw nagsasabar. Hauno-uno na parkala tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumunay ko sinuno na tibay iwan sin ibadat subay in pagsabar mo si masalta dahin do na pakarajaan sinhinang mo. Sa mayta, inupaman niya. Bangkaw magsasambahayang, banging kaunan sinhula mahaggot,
tartanto mahunit may kabangon mga pabila dumatong insubo sa mabaya ka matug. Dahil nga sabi to, suway ka magsabar, suway mo yaon. Amuin, paglugtuan ng parkalayon, bumangon ka, tumindog ka, dahil nga kiulangan mo mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumindog ka, dahil nga kulangan mo, dahil nga tasing kantil mo, doon hawak to sin subo, tumunay ka ron hawak to niya. Dahil nga sabi to, magsabar ka hapag taat mo pa Allah. Sa ipagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, kalagihan ng subay mapati sabar. Namang kawisab, haunoon na pagkaradyaan tiyandas ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, insubay ko magsabar hakana sin Allah. Dahil nga sabi at tuo ko kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, impanagnaan bagi an sin sabar amunain. Subay ko magsabar hakana sin Allah, doon na pagtunay mo sinamuin ibadat amin di akan sin Allah. Amin ito. Hinikaroma kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabrun. Athani hinikarwa sabrun an maharimillah. Suway ko magsabar ha mga uno-uno na hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala in alak. Na ayaw ko humabhab, ayaw ko minum kanya. Pagsabar ka rin doon, tatasi. Ayaw ko minum. Sabi niya, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsabar ka, tatasi. Sabi niya, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala di hadunya, hiyala lisab kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala dito hadlaw akhirat. So ay mo yung kasabaran. Biya na sin parkala amoy makadulapok ka pauno-uno na amoy kakahinang hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabari inhawa nafsu mo. Ayaw ko sumuukan niya. Dahil nga sabi ito, sabrun an maharimillah. Magsabar ka doon ha mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka sumuuk paparkala yaon. Amin niya tinhikaro mga kaulungan si mahasud si Allah. Inhikatu mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thalith, sabrun ala aqdarillah. Pagsabar ha uno-uno na amin pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pabila in Allah subhanahu wa ta'ala magpara sundalo tutukasan pa mga sila manusia. Sakit na ka, hangin na ka, uno-uno na, pagsabar ka uko tay manghud. Pagsabar ka ha uno-uno na amin pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Luwa-lawiin pakadaran amuin kialukis kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pabila unji matukay mo halam sin kabuhi mo. Insubay ko magsabar hakana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunayat to yung pagyano sin hadis makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in bariman mga pabila diag pakan sin kasanangan magsarang sukul siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pabila isab siya diag pakan sinamo yung tatandasan magsabar siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin yani matan makaajaib hakabuhi si bariman. Allahu Akbar. Hangkan agi sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru ila akhiril ayat. O kamu mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, o kamu mga kamusliman amo inang gawgot ha Quran sin Allah, doon na pag-agama iban nang gawgot hasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam day doon na pag-agama. Suway kamu magsabar ha uno-uno na amin tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala para tungon mong kanyo. Suway kamu magsabar ha kana sin Allah. Bangon para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala aramala ayaw mamunglingaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa pa maunal tamo na amuin diagdagan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw ko mamunglingaw pa Allah sumagawa pagsabar ka wakana sin Allah. Aminan ni bariman. Dahil nga sabi ito mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala kay banan ayat. Mga pabila in manusia nagsabar, in bariman nagsabar. Hauno-uno na amin tatandasan sin Allah. Dumatong maun kaniya na in pahala niya di niya mamatik-matik hadlaw akhirat.
malingkan tuputin Allah subhanahu wa ta'ala. Farman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allahu Akbar. Tantutud in mga sila amin nagsabar. Hauno-uno na amin tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon nakabuhi nila doon na dunya. Tungbasan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tungbas amin di nila mamatik-matik kadlaw akhirat. Dumatong into tungbasan pa mga sila amin mapati sabar dengan mga bariman. Dumatong padlaw akhirat di nila mamatik-matik intawd sin karayawan hiril kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Day nga sabyan uko kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Auna tingin hawawaran mo din nga mga mapati tatasun mapati sabarun ha uno-uno na amin tatandasan sin Allah. Amin yan. Sabi matan beriman landuk makaajay bipakarajaan dia. Dan datungan karayawan magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Datungan isab kasigpitan magsabar hakana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi ito maka ajaib pakarajaan si beriman ami matan nanggawot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin yan makaulungan si mahasud si Allah murah-murahan on nakawan ato pangajian iban wasihat patubtubon nato dito halapal subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.